This call is now being recorded. Alright. Okay. So let me share my screen. Okay. Entire screen. Oh, dah lama tak guna Google Meet. So dia punya features macam dah lain. Lain sikit. Okay. This is 4.4. Alright. Okay, so by right sebenarnya untuk 4.4 and 4.5 saya diberi masa sejam untuk bincangkan 4.4 dan 4.5 and saya rasa tak sempat untuk buat dua-dua dalam masa sejam, so that's why saya kena splitkan dia nanti pagi ni, tengah hari ni and then petang later. Okay, so we start with 4.4 intermolecular forces. So at the end of this lesson, we should be able to describe intermolecular forces, van der Waals forces, and hydrogen bonding, explain the factors that influence the van der Waals forces and hydrogen bond, and relate the effect of hydrogen bonding on the following physical properties of boiling point, solubility, density of water compared to ice. So kita akan pergi sebanyak yang mungkin. And kalau saya rasa tak sempat, saya akan skip explanation dan saya akan terangkan yang penting sahajalah. Okay, so boleh kita start? Boleh. Okay, so now untuk intermolecular forces, so type of forces. Okay, so we have two types of forces dekat sini. The first one kita ada intramolecular forces. And the second one kita ada intermolecular forces. Okay, jadi dekat sini awak tengok perbezaan dia. Okay, perkataan intra and perkataan inter. So intramolecular forces is forces that hold the atoms together in a molecule, which is ionic bond, metallic bond and covalent bond. So intra maksudnya okay, bond yang berada dalam molekul. Okay. Contoh macam yang kita dah bincangkan sebelum ni, okay, for example NH3. Okay, jadi the intramolecular force dekat sini adalah kita punya covalent bond. Okay, the covalent bond between the nitrogen and hydrogen atom dekat sini. Okay, so itu adalah example of intramolecular forces. So untuk intermolecular forces, it's the attractive forces between particles, which is an atom, molecules or ion. Okay, jadi kalau dalam ini kita panggil sebagai satu molekul. Okay, so one molecule of ammonia. Jadi katakan kita ada dalam satu bekas. Okay, saya ada NH3 solution for example. So inside this NH3 solution akan ada banyak molecule of ammonia. Okay, so katakan bulat-bulat dekat sini adalah kita punya ammonia molecule. So, between the ammonia molecule, maksudnya contoh dekat sini saya ada NH3. Okay, and then with another NH3 molecule. Okay, example lah. So, dia akan ada forces di antara. So, this is what we call as the intermolecular forces. So, it can be between atoms, molecules or ions. Depends on apa yang kita ada lah. Okay, jadi for the intermolecular forces, kita ada dua jenis. The first one, we have hydrogen bond. And the second one, we have van der Waals forces. Okay, so untuk van der Waals forces, nanti kita akan pecahkan lagi kepada dipole forces. And then the dispersion forces, which also called as London forces. Okay, so kita go through sedikit untuk kita punya intramolecular forces tadi. Kita pergi dengan cepat. Okay, so intramolecular forces ini yang kita dah bincangkan, ionic bond, just recap balik saja. So ionic bond is between a positively charged ion with a negatively charged ion. So kita akan kata dia ada electrostatic attraction force. Jadi dalam exam kalau dia minta untuk describe dia punya formation of bond, okay, yang ni yang penting, electrostatic attraction. Electrostatic attraction. Mana pen saya? Pen saya dah hilang. Okay. Next, metallic bond is electrostatic attraction force between a positively charged metal ions with its sea of delocalized valence electron.
Yang ni nanti kita akan bincangkan lagi in detail in 4.5. Okay, so ini adalah intramolecular forces yang kedua. Dan the last one kita ada covalent bond which is, okay, this one. Okay, ini kita kata covalent bond. Okay, and intramolecular forces yang ketiga. So covalent bond kalau kita lukis dekat sini. Okay, so Cl, Cl. Okay, so macam tu lah. Okay, sekejap saya just nak double check ada yang still tengah nak masuk lagi tak dapat masuk ke. Okay, so tak ada masalah, semua boleh masuk. Sorry. Okay, so our focus this evening, we're going to look on the intermolecular forces. Dan yang pertama kita akan bincangkan tentang van der Waals forces terlebih dahulu. Okay, so like I mentioned just now, untuk van der Waals forces kita ada dua jenis, which is yang pertama, okay, yang pertama dekat sini kita akan ada London forces ataupun dispersion forces, dan yang kedua kita akan ada dipole forces. Okay, jadi kita tengok satu persatu. So the first one we have our London forces ataupun dispersion forces. Okay, so dekat sini saya akan terangkan macam mana this London forces is kiranya terhasil. Okay, so our London forces it exists in any particle. So maksudnya mana-mana molekul yang ada, molekul ke, atom ke, semua akan ada London forces. Okay, it exists in any particle. Okay, polar, non-polar, ion or atom. London forces is the instantaneous dipole from the uneven distribution of electron of one particle induces the neighboring particle when they are very close. Okay, now, so selalunya untuk London forces dekat sini, kita akan terangkan dia particularly for a non-polar molecule. Okay, so non-polar molecule. Okay, so macam mana London forces terhasil? Okay, so dia ada cara dia dekat sini. Okay, kenapa kita akan fokus dekat non-polar molecule dekat sini? So, for example, we have Cl2. Okay, so macam mana London forces terbentuk? Okay, so as we know, Cl2, chlorine and chlorine dekat sini disebabkan dia adalah atom yang sama, the electronegativity is the same. So, we said that Cl2 is a non-polar molecule. Okay, jadi bila non-polar molecule jumpa non-polar molecule, so asalnya dia punya electron cloud dekat sini adalah equal, sama. Okay, sebab electronegativity adalah sama. Okay, tapi awak kena ingat elektron akan sentiasa bergerak. Okay, so what happen is there gonna be an instantaneous dipole on molecule A. Katakan ada instantaneous dipole. Instantaneous kat sini maksudnya dalam a very short time, okay, kita akan ada instantaneous dipole. Dipole tu adalah apa? Bila kita ada different in polarity dekat sini. Okay, contoh maksudnya dekat sini pada satu ketika dekat bahagian sebelah kiri ni lebih banyak elektron daripada sebelah kanan. Masih lagi tadi untuk klorin dengan klorin, tapi since elektron sentiasa bergerak, ada satu ketika sebelah kiri lagi banyak, sebelah kanan kurang. So sebelah kiri akan jadi partially negative, sebelah kanan akan jadi partially positive. So what happened is this instantaneous dipole akan induce. Induce ni maksudnya apa? Okay, perkataan induce dekat sini maksudnya dia akan menyebabkan sesuatu benda ikut dia. Induce dekat situ. So, this instantaneous dipole, it will induce molecule B tadi. So, molecule B tadi adalah non-polar. So, bila ada polarity pada molecule A yang kat sini partially positive, dia menyebabkan the other one also become partially negative. Kiranya dia akan tarik elektron ke arah dia. Macam tu lah. Okay, so the difference in electronegativity dekat sini, partially positive and partially negative dekat sini akan hasilkan kita punya London forces between the particle. Okay, is it clear? Yes. Okay, so untuk partially negative and partially positive kat sini, dia akan sentiasa hilang dan sentiasa muncul sebab elektron tu sentiasa bergerak. Dia takkan fix. Sebab apa? Kita ada tadi non-polar molecule. Okay, so ini adalah untuk
Macam saya bagi tahu tadi, mostly to explain the forces inside a non-polar molecule. Now, the next one adalah dipole forces. So, untuk dipole forces, this one kita akan bincangkan untuk polar molecule. So, ingat balik what is the characteristic of a polar molecule. So, polar molecule, first sekali dia mesti ada polar bond. Okay, dan kita akan tengoklah dia punya overall mu. Okay, so if mu is not equal to 0, okay, jadi kita akan ada a polar molecule dekat sini. Okay, so dekat sini, okay, dipole forces exist in polar molecules only. So it's the attractive force between the positive pole of one molecule with negative pole of another. So positive pole dekat sini maksudnya kita refer kepada partially positive, and the negative pole dekat sini kita refer kepada partially negative. Macam itulah selalunya. So for example, HCl. Okay, so as we know, HCl, okay, chlorine is more electronegative than carbon. Okay, jadi kalau kita lukis dia punya electron cloud, okay, elektron lagi suka untuk duduk dekat bahagian chlorine sebab chlorine boleh attract shared electron towards itself. So electron cloud sebelah chlorine akan jadi lagi besar. So dia akan ada partially negative pada chlorine and partially positive pada hydrogen. So for this one, yang ini dia tetap. Okay, dia tak macam Cl dengan Cl tadi. Okay, Cl dengan Cl tadi, the dipole akan sentiasa hilang muncul. Okay, tapi untuk HCl dekat sini, okay, the partially positive and partially negative is fixed. Hydrogen sentiasa partially positive, chlorine akan sentiasa partially negative. And when the molecule, okay, ini kita panggil sebagai satu molekul dekat sini, it meet each other, so the partially negative part will be attracted to the partially positive part. Sebab apa? Different in polarity dekat sini, so akan ada attractive force. Okay, so this attractive force we call it as the dipole forces ataupun dipole attraction. Okay, is it clear? Yes. Clear. Okay, now next one. Okay, kita akan tengok pula kepada factors affecting the strength of van der Waals forces. Okay, so untuk factors affecting the strength of van der Waals forces dekat sini, kita akan ada beberapa factor. So there are 3 factors that we're going to look on. The first one is polarizability, which is, to be specific, adalah untuk molecular size ataupun molecular weight. Okay. So dekat sini apa yang kita akan bincangkan, kita akan kata, the bigger the molecular size, the higher the number of electron and the polarizability of the molecule will increase. So the stronger the van der Waals forces ataupun dipole forces dekat sini. Okay, kalau kita nak compare kita punya molekul secara general, kalau dia tak ada hydrogen bond, kita akan pakai van der Waals forces dekat sini. Kita akan just pakai van der Waals. Tapi kalau spesifik, kita boleh gunalah London forces and dipole. Nanti kita akan tengok pada soalan. Okay, so for an example untuk molecular size, factors affecting yang pertama, molecular size dekat sini. Okay, compare the boiling point of methane, ethane, propane and N-butane. Okay, kalau nampak N dekat sini, yang ni maksudnya adalah normal butane. Okay, normal butane maksudnya dia punya susunan just straight chain macam ni. Okay, so CH3, CH2, CH2, CH3. Nanti next semester awak akan tengoklah, okay, butane ni ada beberapa susunan. Okay, so kalau M-butyl is just the normal butane. Okay, jadi dekat sini kita ada 4 molekul yang berbeza, yang mana methane formula dia adalah CH4. Okay, ethane adalah C2H10, propane C3H12, okay. Sorry, ni bukan C2H10, ni 6, 2 darab 2, 4, 6. 6. Okay, yang ini 8. Okay, yang ini 9. 9 darab 2, 4, 6. Okay, yang ini 10. 10 darab 2, 4, 6. Okay, yang ini 9. 9 darab 2, 4, 6. Okay, yang ini 10. 10 darab 2, 4, 6. Okay, yang ini 9. 9 darab 2, 4, 6. Okay, yang ini 9. 9 darab 2, 4, 6. Okay, yang ini 9. 9 darab 2, 4, 6. Okay, yang ini 9. 9 darab 2, 4, 6. Okay, yang ini 9. 9 darab 2, 4, 6. Okay, yang ini 9. 9 darab 2, 4, 6. Okay, yang ini 9. 9 darab 2, 4, 6. Okay, yang ini 9. 9 darab 2, 4, 6. Okay, yang ini 9. 9 darab 2, 4, 6. Okay, yang ini 9. 9 darab 2, 4, 6. Okay, yang ini 9. 9 darab 2, 4, 6. Okay, yang ini 9. 9 darab 2, 4, 6. Okay, yang ini 9. 9 darab 2, 4, 6. Okay, yang ini 9. 9 darab 2,
Okay, dan butane is C4H10. Okay, so this is the molecular formula, and as you can see, bila bilangan karbon dia bertambah, so the molar mass will also increase. Okay, jadi dekat sini, first kali you need to identify that all of these 4 molecules are non-polar molecule. So yang akan exist between the molecules is only London forces. Okay, so the bigger the molecular size ataupun the molecular weight, the stronger the polarizability. So since dekat sini N-butane has the biggest molecular size, so more energy needed to overcome the London forces between the butane molecule. Thus, butane has the highest boiling point between the molecule. Okay, so dekat sini, bila kita nak cerita tentang boiling point ataupun melting point, okay, boiling point ataupun melting point, apa yang kita nak tengok adalah okay, intermolecular forces between molecule. Okay, jadi kita nak kena putuskan intermolecular forces between molecule. So kalau boiling point, boiling maksudnya awak akan ada okay, kalau boiling cerita dia adalah okay, daripada liquid kepada gas. Okay, jadi for example, kalau katakan dekat dalam ni awak ada CH4 liquid. Okay, jadi bila kita panaskan dia, okay, apa yang akan berlaku adalah the CH4 molecule will absorb energy, and then bila energy cukup, okay, the intermolecular forces will be broken and CH4 akan jadi gas. Jadi kalau nak cerita tentang boiling point and melting point, kita akan sentiasa tengok intermolecular forces between molecule. So the bigger the size, the bigger the attraction, so the higher the boiling point. Okay, is it clear? Clear, madam? Okay, so yang seterusnya, we're going to look on molecular shape or the polarity of the molecule. Okay, so untuk molecular shape ataupun polarity of a molecule dekat sini, for this one, kita akan compare untuk comparable size. Okay, so comparable size dekat sini maksudnya dia punya molecular weight adalah sama dan comparable size, polarity of molecule, so maksudnya kita akan ada different polarity. Okay, different polarity kat sini maksudnya kita ada molekul yang berbeza. Okay, satu adalah polar, satu lagi non-polar. Tapi dia punya molecular weight lebih kurang sama. Okay, jadi dekat sini untuk kita terangkan dia punya effect, so kita akan bezakan dekat sini between dipole forces and London forces dekat sini. So, you just need to know, okay, polar molecule has dipole forces between its molecule, while non-polar molecule has only London forces between its molecules. So, dipole forces is stronger than London forces. Okay, jadi example dia adalah, okay, compare the boiling point of HCl with F2. So, ini yang kita kata comparable molecular weight. Okay, so molecular weight dia taklah sama tapi almost the same. Kira perbezaan dia tak banyak. Okay, jadi dekat sini bila kita ada dua molekul yang berbeza, okay, apa yang awak kena buat dekat sini adalah okay, identify what is the polarity of the molecule. Sama ada dia adalah polar ataupun non-polar. Okay, so kalau polar dia ada dipole-dipole, kalau non-polar dia cuma ada London forces. So for this one, okay, kita akan kata HCl and F2 have comparable molecular weight. So HCl has dipole forces between its molecule and F2 has London forces between its molecule. Sebab apa tadi saya beritahu awak, HCl adalah polar. So polar akan ada dipole. Okay, F2 adalah non-polar. So bila non-polar, the intermolecular forces cuma ada London forces sahaja.
Okay, jadi bila nak explain awak kena nyatakan, so what is the type of intermolecular forces that it has. So ni tadi HCl and then F2. So awak akan kata dipole forces is stronger than London forces, so more energy needed to overcome the dipole forces between HCl molecule compared to London forces sorry, between the F2 molecule. Thus, HCl has the higher boiling point than F2. Okay, jadi dekat sini for the second one, kita kena tentukan based on the based on the polarity, dipole lagi kuat daripada London forces. So it will have higher boiling point. Okay, and last sekali, okay, yang ketiga untuk van der Waals forces kita ada molecular size dekat sini. Sorry, ni apa Oh, okay. So when the molar mass of a non-polar molecule is larger than the polar molecule, London forces will be stronger than dipole forces. Okay, saya tertinggal dekat sini. So this one, please take alert. Walaupun tadi kita kata dipole is stronger than London forces, okay, tetapi kalau kita punya polar molecule tadi, contoh dekat sini, okay, CHF3 70 gram per mole, okay, and then CCl4 is 154. So this one is a polar molecule and this one is a non-polar molecule. So by right kita kata dipole should be stronger than London forces. Tapi for this one disebabkan dia punya size adalah berbeza, okay, and CCl4 is completely bigger than CHF3. So walaupun dia cuma ada London forces saja, boiling point dia akan jadi lagi tinggi. So dekat sini, boiling point of CCl4 is bigger than CHF3. So saya letak kat sini. Sorry. Okay, so boiling point CCl4 okay, bigger than CHF3. Okay, due to molecular weight. Okay, is it clear? Clear, madam. Alright. So, yang seterusnya kita tengok factors of molecular shape, which is the surface area. Okay, so untuk surface area dekat sini kita akan bincangkan for molecules with the same molecular weight and same polarity. Atau in other words, dekat sini kita akan ceritakan untuk molekul yang kita kata dia adalah isomer. Okay, maksudnya apa dekat sini? Molecular formula dia adalah sama. So the molecular formula is the same. Molecular weight adalah sama tapi susunan dia berbeza. Okay, so dekat sini branching will decrease the surface area. So the larger the surface area of a molecule, the contact between molecule will increase. The stronger the van der Waals forces. So boiling point pun akan jadi lagi tinggi. Okay, for example dekat sini, saya terus tunjukkan kepada example. Compare the boiling point of butane with 2-methyl propane. Okay, so untuk butane and 2-methyl propane dekat sini, okay, yang ni adalah dia punya molecular structure dalam bentuk stick and ball dekat sini. So kalau saya just tulis saja dia punya molecular shape dia. Okay, so this is for butane. Kan tadi kan kita kata kita ada N-butane kan? Okay, so this is the molecular structure of N-butane. N-butane, just the normal butane. Okay, C4H10. Okay, jadi dia macam ni. Ada 4 carbon, hydrogen dekat sekeliling dia. For this one, nama dia completely different. So 2-methyl propane. Okay, tapi molecular formula dia adalah sama. So macam mana bentuk dia? Okay, 1, 2, 3, 1. Okay, so bentuk dia jadi macam ni. Masih lagi ada 4 carbon dan 10 hidrogen.
Cuma dekat sini as you can see kan tadi saya ada sebut tentang perkataan branching. Branching dekat mana? Dekat sini. Maksudnya dia ada extra branch dekat sini. Okay, dan apa yang akan berlaku bila kita ada branching dekat sini? So awak tengok dekat sini seolah-olah yang ini dia satu molekul yang panjang. Okay, yang dekat sini dia jadi macam almost spherical. So surface area dia berkurang. Okay. Jadi kita kata dekat sini untuk compare these two molecule yang molecular weight dia adalah sama tapi kenapa boiling point dia adalah berbeza. Okay, so butane and 2-methyl propane are non-polar molecule and have the same molecular weight. Jadi dua-dua ni akan ada forces yang sama which is London forces. Okay, so London forces exist between their molecules respectively. So the surface area of butane is larger than 2-methyl propane. Macam saya bagi tu tadi, C4H10 untuk butane dekat sini, dia panjang. Okay, so bila surface area dia besar. Compared to this one, dia ada branch, so dia jadi macam spherical. So the surface area berkurang. Okay, jadi bila surface area berkurang, London forces pun akan berkurang lah. So dekat sini kita kata the London forces between butane molecules is stronger than 2-methyl propane. Okay, so more energy required to overcome the stronger London forces between butane molecule. Thus, butane has higher boiling point than 2-methyl propane. Okay, boleh? Okay, so itu adalah untuk kita punya van der Waals forces. Okay, so the next one kita akan tengok pula untuk hydrogen bond. Saya terus pergi je laju sebab nanti kita akan discuss further dalam tutorial. Okay, so untuk hydrogen bond, so dekat sini for hydrogen bond, dia adalah untuk specific molecule. Dia bukan untuk semua, dia adalah untuk specific atom. Bukan semua atom boleh ada hydrogen bond. Okay, sebentar. Okay, can you hear my voice? Yes, madam. Okay, sorry, ulang sikit tadi. Okay, so kita sambung kepada kita punya hydrogen bond. So, like I said just now, okay, hydrogen bond dia takkan berlaku dekat semua atom. Okay, hydrogen bond akan berlaku dekat mana? Okay, it will occur between atom, okay, hydrogen atom that is bonded to these three atoms, fluorine, oxygen and nitrogen. Okay, which are the three most electronegative atom. Jadi kalau ada hydrogen bonded kepada fluorine, hydrogen bonded kepada oxygen dan hydrogen bonded kepada nitrogen, the molecule will have hydrogen bond dekat sini. Okay, jadi dekat sini untuk hydrogen bond, okay, macam saya bagi tadi, is the forces between polar molecule which have hydrogen atom directly bonded to fluorine, oxygen or nitrogen atom. Okay, jadi contoh dekat sini, okay, kita ada H2O. So, H2O dekat sini, okay, kan kita ada oxygen directly bonded to hydrogen dekat sini dan dia akan ada lone pair. Okay, so ini adalah satu H2O molecule. So, since kita ada hydrogen bonded to oxygen, so there will be a hydrogen bond between one hydrogen molecule dekat sini. Okay, ini satu hydrogen molecule with another H2O molecule dekat sini. Okay, jadi
the attractive force between hydrogen atom and oxygen atom dekat sini akan hasilkan kita punya hydrogen bond. Okay, kalau contoh untuk fluorine, okay, for example you have HF. Okay, so HF akan ada hydrogen bond. So ini adalah satu HF molecule. Okay, and then so if we have another HF molecule dekat sini, okay, jadi hydrogen bond akan form lah, okay, between hydrogen and fluorine dekat sini. So dia akan ada hydrogen bond. Okay, so untuk hydrogen bond, okay, what are the factors affecting the strength of hydrogen bond? So untuk hydrogen bonding, ada dua factor that will affect the strength of the hydrogen bond. The first one is the electronegativity. Okay, so electronegativity dekat sini kita nak tengok kepada electronegativity siapa? Electronegativity of the three atoms bonded to our hydrogen, which is fluorine, oxygen and nitrogen. Okay, nantilah. Okay, bonded. So, usually untuk hydrogen bond, okay, electronegativity of elements. So dekat sini kita compare between nitrogen and fluorine. Okay, example saya ada HF dengan NH3. Okay, selalunya untuk hydrogen bond, kita akan bincangkan tiga molekul. We're going to compare between HF molecule, H2O, and also NH3. Selalunya tiga ni kalau kita nak compare between hydrogen bond sahaja. Okay, jadi for the comparison, setiap satu faktor tadi ada dua atom yang kita ada dua molekul yang kita akan compare. So electronegativity usually kita akan compare between HF dengan NH3. Okay, jadi untuk HF dengan NH3 dekat sini, so for the electronegativity, we look on the atom fluorine and the atom nitrogen. Okay, jadi antara fluorine dengan nitrogen, which atom is more electronegative? Fluorine. Yes, fluorine is more electronegative than nitrogen. Jadi, since fluorine is more electronegative than nitrogen, it will have stronger hydrogen bond. Okay, jadi dekat sini kita akan kata F is more electronegative than N. So, the hydrogen bonding between HF molecules are stronger than between NH3 molecule. Okay, kalau awak perasan setiap kali saya nak compare the intermolecular forces, okay, saya akan letak dekat sini between HF molecule, ada perkataan between dekat sini. Saya tak kata hydrogen bonding in HF. Tak. Sebab apa? Kalau just cakap hydrogen bonding in HF, dia tak menunjukkan ada molekul yang banyak. Okay, sebab intermolecular forces adalah antara molekul. Jadi kita kena katalah between molecules dekat sini. Okay, so are stronger than between the NH3 molecule. So that's why HF will has higher boiling point than NH3. Okay, so factors of electronegativity, is it clear? Clear, madam. Alright. So Clear, the next one, untuk hydrogen bonding, we're going to look on the number of hydrogen bond. Okay. So untuk number of hydrogen bond, okay, sekejap ya. Yang ni saya lupa nak edit punya. Saya delete dulu. Okay. So untuk number of hydrogen bond, kita akan compare between fluorine and oxygen dekat sini. Okay. So maksudnya kita akan compare dekat sini is between H2O and HF. Okay. Now, although fluorine is more electronegative than oxygen, okay, tapi dekat sini, as you can see, okay, saya just tekan dulu. Okay, although fluorine is more electronegative than oxygen, H2O can form more hydrogen bonding between its molecule compared to HF. Okay, jadi dekat sini kalau awak tengok balik kepada H2O molecule dekat sini, okay, dia akan ada dua lone pair dekat sini. So these two lone pair of oxygen is readily to be shared
between oxygen with hydrogen atom. Jadi satu hydrogen molecule boleh hasilkan dekat sini four hydrogen bonding. Okay, so dia boleh hasilkan lebih lah compared to HF dekat sini. Okay, it can only form one hydrogen bonding dekat sini. Okay, so the hydrogen bonding in H2O is stronger than in HF. So thus H2O has higher boiling point than HF. Okay, any question? No. Okay, so the next one, okay, so the relationship between intermolecular forces on physical properties. Okay, jadi intermolecular forces tadi kita punya van der Waals forces and also hydrogen bond dah settle. Nanti dalam tutorial kita akan tengok kepada soalan exam dan macam mana nak jawab. Okay, so next dekat sini kita akan tengok relationship between intermolecular forces on physical properties. So apa yang kita akan tengok dekat sini, we're going to look on density. Okay, lepas tu kita akan tengok kepada solubility. Okay, and then last kali kita akan tengok kepada melting point and also boiling point. Okay, so first kita pergi kepada boiling point. Okay, so dekat sini, so for example, so kalau macam tadi kita compare between the same intermolecular forces. Itu punya example tadi, hydrogen bond dengan hydrogen bond, van der Waals forces dengan van der Waals forces. So if let's say you have kiranya a few molecules like this, and then dia kata arrange the following compound in ascending order of boiling point. So ascending order dekat sini, sorry. Okay, so maksudnya daripada lowest boiling point kepada the highest boiling point dekat sini. Okay, jadi lowest kepada highest, so apa yang kita akan identify? So check if the molecule has van der Waals forces, London forces, dipole, and then ada hydrogen bond. Okay, now the tips here is kita akan sentiasa cari hydrogen bond terlebih dahulu. Okay, dan kita akan sentiasa cari polar molecule. Okay, so dia macam ni lah sebenarnya cerita dia. So first kita akan identify sama ada molekul kita tu adalah polar ataupun non-polar. Okay. So kalau dia adalah polar, so kita akan tengok dia ada hydrogen bond ataupun tak. Okay, kalau dia tak ada hydrogen bond, so maksudnya dia akan jadi dipole. So kalau dia adalah non-polar, okay, so automatically dia akan ada London forces. So yang paling kuat dekat sini adalah kita punya hydrogen bond, followed by dipole and then London forces. Okay, so hydrogen bond tadi, apa yang awak kena cari? Hydrogen bonded to fluorine, oxygen and nitrogen. Okay, jadi kita check satu persatu. So untuk HCl, okay, is HCl polar? Yes. Different atom, different electronegativity. So HCl ada hydrogen bond ataupun tak? Ada. HCl. Ingat balik hydrogen bond, hydrogen, fluorine, oxygen, nitrogen. So untuk HCl, okay, dia cuma ada fluorine dekat sini. Jadi it's a polar molecule tapi tak ada hydrogen bond. So kita boleh labelkan kat sini automatically dia adalah dipole. Okay, next untuk fluorine. So is F2 polar or non-polar? Non-polar. Okay, very good. Non-polar, so automatically dia akan ada London forces sahaja. Okay, CH3OH, is it polar or non-polar? Polar. Polar lah, betul. Sebab apa? Awak nampak dekat situ atom pun dah macam-macam. So it's a polar molecule. Okay, and bila dia polar molecule, ask yourself, does it have hydrogen bond or not? Okay, so CH3OH ada hydrogen bond ke tak? Ada. Ada. Hydrogen bond dia adalah antara oxygen and
hydrogen. So dekat sini kita ada hydrogen bond, so labelkan. So this is hydrogen bond. Okay, kemudian untuk CH3 and H2. So is it polar or non-polar molecule? Polar. Polar molecule. So does it have hydrogen bond? Yes. Yes. Yes, kita ada hydrogen bond between nitrogen and hydrogen. Okay, jadi daripada sini, once you have determined the intermolecular forces, okay, awak dah boleh bayangkanlah susunan dia dekat sini. Jadi, yang paling lemah, the intermolecular forces, is our London forces. So, F2 will have the lowest boiling point. Okay, followed by HCl. And then kita kena tentukan antara CH3OH dengan CH3NH3, hydrogen bond mana yang lagi kuat. Okay, so dekat sini beza dia adalah oksigen dengan nitrogen. So different in electronegativity. So antara oksigen dengan nitrogen, siapa yang lagi elektronegatif? Oksigen. Oksigen. Okay, jadi CH3OH will have the highest boiling point dekat sini. So untuk jawapan dia, okay, macam saya kata lah, okay, kita tentukan tadi. Okay, kemudian dekat sini calculate the relative molecular weight. So molecular weight ni kalau tak tentukan pun tak apa. Yang penting dekat step 1 tentukan dia punya intermolecular forces. Okay, lepas tu baru kita susun. Okay, jadi susunan kita tadi adalah F2, HCl, CH3OH, CH3NH2. So yang ni kita akan tambahlah arrow sebenarnya dekat sini, ascending boiling point, ataupun kita boleh tulis F2 smaller than HCl. Okay, CH3 OH, okay, CH3 and H2. Okay, kita punya susunan ascending boiling point dekat sini. Okay, untuk explanation, so F2 and HCl has intermolecular van der Waals forces between its molecule, while CH3 and H2 and CH3OH has intermolecular hydrogen bond between its molecule. So hydrogen bond is stronger than van der Waals forces. So boiling point of this dan F2 and HCl. Okay, lepas tu baru kita bezakan between polar and non-polar molecule. Okay, yang ni nanti saya akan bagi dan awak boleh baca kemudian. Cuma macam yang saya bagi tahu tadi, yang penting sekali adalah, okay, explanation dekat sini banyak. Nanti dalam tutorial saya akan bagi satu contoh soalan yang pendek sikit dia punya explanation. Tapi yang penting tadi saya nak awak nampak macam mana nak tentukan dia punya susunan dekat sini. So check dia punya intermolecular forces. Okay. Clear? Clear, madam. Okay. So kita pergi dengan cepat sikit lagi. So the next one we're going to look on solubility. Okay. Untuk solubility, we have two types of solubility. Okay, sama ada dia adalah soluble in water. Okay, soluble in polar solvent. Ataupun satu lagi kita kata solubility in non-polar solvent. Okay, so polar solvent dekat ni selalunya kita akan fokus kepada water, dan polar solvent ini adalah organic solvent. Organic solvent. Okay, so senang cerita, kalau selalunya solubility kita akan tengok solubility in water. Okay, jadi kalau solubility in water, syarat dia satu je. Untuk dia soluble ataupun untuk dia larut dalam air, it must have ataupun dia mesti can form, pen saya hal pula. Okay, can form hydrogen bond. Okay, with water molecule. Okay, so kalau awak punya molekul tu boleh form hydrogen bond with water molecule, maksudnya dia boleh soluble in water. Okay, jadi dekat sini, so polar molecule dissolve in polar solvent and non-polar molecule dissolve in non-polar solvent. So ini adalah syarat untuk solubility. So water is polar molecule and able to form hydrogen bond.
Thus, polar molecule that can form hydrogen bond with water tends to be soluble in water. Okay, contoh dekat sini, katakan saya ada ethanol. So, ethanol, formula dia tadi adalah CH2OH. CH2OH. Okay, so dalam molekul etanol dekat sini, kita ada hydrogen bond pada OH. So this hydrogen bond, OH bond dekat sini boleh form hydrogen bond with water molecule. So kita akan dapatlah, okay, kita punya etanol larut dalam air. Compared to kalau kita ada CH4. Okay, kalau CH4, dia adalah non-polar molecule dan dia cuma ada London forces sahaja. Jadi dia tak boleh form intermolecular forces with H2O. Jadi CH4 is not soluble in water. Okay, so macam tu je lah kita cerita. Okay, nanti untuk example kita akan bincangkan nanti dalam tutorial. Okay, so ini adalah contoh when we have CH3OH and CH3CH3. Okay, so methanol ada hydrogen bond, CH3CH3 cuma ada London forces. Okay, jadi untuk solubility kita akan kata CH3OH is a polar molecule and it can form hydrogen bond with water molecule, while CH3CH3 is a non-polar molecule and cannot form hydrogen bond with water molecule. So CH3OH is soluble in water compared to CH3CH3. So macam tu je lah kita akan tengok dia. Okay, dan terakhir sekali untuk petang ni, bukan untuk petang ni, untuk sekarang ni, okay, nanti kita jumpa lagi. The last one is density. Okay, untuk density dekat sini, kita akan tengok satu saja. Okay, why water is denser than ice? Okay, so selalunya secara logik, okay, antara air, kalau baling batu dalam air, sini batu akan tenggelam, betul? Betul. Okay, batu adalah solid. Okay, air adalah liquid. Okay, tapi kalau kita ada air dan kita ada ice. Okay, so ini ice. So ice adalah solid. Okay, water adalah liquid lah. Okay, kenapa ice, which is a solid, floats in water? Okay, so kita kata dekat sini kenapa water is denser than ice. Maksudnya kalau dia terapung, maksudnya dia kurang dense. Dense apa? Dense bahasa Melayu apa? Tumpat. Ketumpatan, thank you. So ice kurang tumpat, air batu tu kurang tumpat daripada air. Okay, so why is it so? So each H2O molecule in ice is tetrahedrally hydrogen bonded to 4 other H2O molecule in a repeatedly 3D network. So this will give rise to an open hexagonal structure. Okay, so cerita dia adalah, so kalau H2O, kalau water molecule, okay, H2O molecule tu dekat dalam liquid, dia freely moving. Okay, so bila dia freely moving, dia akan jadi liquid lah dekat sini. Tapi untuk ice, apa yang akan berlaku adalah, okay, dia akan ada satu bentuk yang tetap dekat sini. So this is what we call as an open hexagonal structure untuk ice. Sebab kita tahu solid dia ada susunan yang padat dan teratur. Okay, jadi bila H2O molecule susun diri dia secara teratur, it will give rise to this, an open hexagonal structure. So this open hexagonal structure akan ada surface area yang besar. Okay, so kita kata when water freeze, kiranya water freeze kat sini maksudnya dia jadi ice. Apa yang akan berlaku? The volume will increase. This open hexagonal structure will have a big volume, so density will decrease. Ice float in water. Sebab kalau awak ingat balik equation untuk density, okay, density equals to mass over volume. Okay, jadi bila volume tinggi,
density akan berkurang. D dekat sini, okay, density. Okay, so sebab tu untuk ice, sebabkan volume open hexagonal structure ni besar, density of ice akan berkurang dan ice akan terapung, floats in water. Okay. Untuk bentuk soalan, explain why ice floats in water. Jawapan awak just kata ice has an open hexagonal shaped crystal structure that occupy a larger volume compared to water. So this make the density of ice is lower than water. Okay, so itu sahaja untuk 4.4. Thank you. Okay, ada soalan? Madam, Ya. apa? Hydrogen bond adalah lebih kuat daripada dipole kan? Betul? Betul? Pastikan. Betul. Kiranya intermolecular forces tadi kan ada 3. Yang paling kuat hydrogen bond, followed by dipole-dipole. Yang paling lemah London forces. 3 ni kita takkan compare dengan ionic bond, covalent bond, tak. Itu intra. Intra kita tak compare dengan inter. Okay, boleh? Boleh. Okay, so macam yang saya bagi tahu, benda ni banyak sebenarnya dan awak akan dengar saya macam tengah menyanyi juga. Okay, sebab saya duduk membaca saja. So, fokus dia nanti adalah dalam tutorial where we look on different questions. Okay, so daripada different question dekat situ, baru kita akan dapat tengoklah. Okay, macam mana untuk jawab intermolecular forces. Okay, so that will be all for now. Nuraini, Sofia, siapa ada angkat tangan nak tanya soalan ke? Saya baru dapat tengok. Okay. So kalau tak ada apa-apa nanti at 4 kita sambung untuk 4.5. Okay? Okay, madam. Okay, so that's all for now. Thank you, class. Terima kasih, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Alright. Thank you, madam.